እዚ ፊልም ዝጅምር እትወዲ ኣብ ቅድሚት ናይ ቤት ማእሰርቲ ሓላፊ ኮይኑ ክዳኑ እናውፅአ ከሎ እዩ። ቀፂሉ እውን ስሩን ተወፅእ እቲ ሓላፊ ይስሕቆ። እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ወላ ተሰሓቅዎ ግን ድማ ብዘይ ናይ ማላማድራ ፍቃድ ማንም ክነፍቆ ኣይኽእል። ማላማድራ ቅፅል ስም ሂቡ ቁሩብ ምስ ቀለለሉ ተመሊሱ ክዳኑ ክገብር ይፈቅደሉ። ማላማድራ ነቶም ሓደሽቲ እሱራት ፍሉይ ትኹረት ዝገብር እንትኸውን ነገራት ክቀየሩ ምዃኖም ግና ማንም ኣይገመተን። ቅድሚ ዝተወሰነ ሰዓታት እቲ ሓድሽ ወዲ ምስ ክልተ ናይ ቤት ማእሰርቲ ሓለውቲ ኮይኑ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ይዕዘብ። እቶም እሱራት ከመይ ከም ዝነብሩ ዘለዎም ስልጣንን ዝጥቀምሎም መሳርሕታትን እናዘሩ የርእይዎ። ንሱ ግና እሱር ዘይኮነስ ሓድሽ ሓላዊ እዩ ነይሩ። ሽሙ ዋን እንትኸውን ናይ ስራሕ ናይ መጀመርያ መዓልቲ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ሰዓት ማላማድራ ኣብ ደገ ምንቅስቃስ እናገበረ ከሎ ሰዓት ስለ ዝኣኸለ ናብ ክፍሉ ክምለስ ሓደ ሓላዊ ነግሮ። ኢዱ ከኣስሮ ቁልፉ እናገበረሉ ከሎ ሃንደበት ዝኾነ ድምፂ ካብ ውሽጢ እቲ ቤት ማእሰርቲ ይሰምዕ። እቲ ድምፂ እንታይ ከም ዝኾነ ንምርግጋፅ እቲ ሓላዊ ናብ ውሽጢ ምስ ኣተወ ማላማድራ ካብ ኣፉ መፍትሒ የውፅእ። እቲ ሓላዊ ምንም ከም ዘይተፈጠረ ምስ ኣረጋገፀ ተመሊሱ ክመፅእ ከሎ ማላማድራ በቲ ናይ ኢዱ ካቴና ገይሩ ይሓንቆ። እቲ ቀዲሙ ዝነበረ ድምፂ ሓደ መደያየቢ ስለ ዝፈረሰ እንትኸውን እቲ ፍራስ ኣብ ልዕሊ ዋን ይወድቕ። ካብ ምድማይ ሓሊፉ ዋን ዓርሱ ንኽስሕት ይገብሮ። እቶም ክልተ ሓለውቲ ተጓይዮም ናብ ክፍሊ 211 የእትውዎ እሞ ኣብኡ ደቂሶም እቲ ሓደ ሓኪም ክፅውዕ ይኸይድ። ግን ብዙሕ ከይፀንሐ እቶም እሱራት ረብሻ ስለ ዝፈጠሩ እቲ ሓደ እውን ገዲፍዎ ይኸይድ። ኩሎም እቶም እሱራት ካብ ክፍሎም እናወፁ ከምልጡ ከለዉ እቶም ምስ ዋን ዝነበሩ ሓለውቲ ግን ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮም ዓርሶም ንምድሓን ንዋን በይኑ ገዲፎምዎ ይኸዱ። ዋን ዓርሱ ሲሒቱ ወዲቑን ከሎ እቶም እሱራት እውን ዝረኸብዎ ኩሉ እናሰበሩ ረብሽኦም ይቕፅሉ። ድሕሪ ብዙሕ ናይ እስራት ዓመታት ናብ ናዕቢ ክቅየር ከሎ እቶም ሓለውቲ ፀጉዖም ካብ መሓዝ ሓሊፎም ምንም ክገብሩ ኣይከኣሉን። ካብቶም ካሜራ ዝከታተሉ ዝነበሩ ሓደ ከይዶም ንዋን ከድሕንዎ ከም ዘለዎም ይናገር። ቅንግድሚ ምግባሮም ሓደ እሱር ናብቲ ክፍሊ ኣትዩ ንዋን ኣብ ገፁ ፀፊዑ የተስኦ። ኣብቲ ክፍሊ በይኑ ክከውን እናተገብኦ ዋን ግና ኣብ ውሽጢ ምፅንሑ ንክጠራጠር ይገብሮ። ብዙሓት ሕቶታት ክሓቶ ከለውን ዋን ምንም መልሲ መልሰሉ ይተርፍ። እቲ እሱር ዝነበረ ከይዱ ንማላማድራ ብዛዕባ ዋን ይነግሮ። ዋን ድማ ቀስ ኢሉ ናብቲ ማዕፆ ይፅጋዕ እሞ እንታይ ይፍጣር ከም ዘሎ ክሰሚዕ ይሙክር። እቶም እሱራት ዋን ሓላዊ ይኹን ኣይኹን ብዘይገድስ ከም ዝቕጥቅጥዎ ምስ ፈለጠ ተስፋ ይቆርፅ። ዋን ቀልጢፉ ጫማ መእሰሪኡ ውፅኡ ናብ ሽንት ቤት የእትዎ። ቀፂሉ እውን ቁልፉ ናይ ስራሕ መፍለጢውን ቦርሱኡን ይድርብዮም። ናይ መርዓ ቀለበቱ ከውፅእ ምስ በለ ግና እቲ ናይ ዓንተወይ እሱር መፂኡ ጎቲቱ ይወስዶ። ናብ ቅድሚ ማላማድራ እውን ይቐርብ። ዋን ኩሉ ዝነበሩ ኣቕሓ ዝደርበዮ ከም ሓደ ተኣሳሪ ክኸውን ስለ ዝሓሰበ እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ካብ ሞት ከም ልጠሉ ዝኽእል እቲ ሓደ መንገዲ ከምኡ ብቻ እዩ። በቲ ሓደ ገፅ ማላማድራ ሰብ ቀቲሉ ዝተኣሰረ እንትኸውን ን120 ዓመት እዩ ተፈሪድዎ። ኩሎም እሱራት ሓደ መዓልቲ ክፍትሑ ተስፋ እንትገብሩ ንሱ ግና ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ሓላፊ ንክኸውን ገይርዎ እዩ። ናይ ማላማድራ ተኸታተልቲ ሕቶታት ስዒቡ ዋን ኣብቲ መዓልቲ ሰብ ቀቲሉ ከም ዝተኣሰረ ሓሲቡ ይናገር። ማላማድራ ብዙሕ ዋላ ተዘይተጠራጠረ ንምርጋፅ ኢሉ ግን ክዳኑ ንኸውፅእ ይእዝዞ። ምንም ችግር ከም ዘየለ ምስ ፈለጠ ግዜ ከየጥፈአቶም ሰባት ነቶም ካሜራ ምስዋሮም ንክቕፅሉ ይእዝዞም። ዋን ክዳኑ ገይሩ ነቶም ካልኦት እሱራት ስዒብዎም ዝገብርዎም ነገራት ይርኢ። ካብኡ ግና ሓንቲ ካሜራ ከይሰበሩ ንክገድፍዋ ይመኽሮም። ናይ ማላማድራ ገፅ ምስ ረኣዮ ዋን ቀልጢፉ እንታይ ከም ንደሊ ክነግሮም ምስኦም ንምድርዳር ክምቸይና ምእንታን ሓንቲ ካሜራ ክትስበር ከም ዘይብላ ይገልጽ። ወሲኹ እውን እንድሕር ዳኣ ዘይደሊ ኮይኖም ብክዳን ክሽፍንዋ ከም ዝኽእሉ ይነግሮም። ማላማድራ ሓሲቡ ምስ ወድአ ምስኡ ይስማዕማዕ እሞ ዋን ደይቡ ነቲ ካሜራ ይስተኻኽሎ። ኣብቲ ናይ ካሜራ ክፍሉ ኮይኖም ዋን ከም ዘይተፈለጠ ምስ ረኣዩ ንግዚኡ ዋላ ይኹን ቁሩብ ሰላም ይስምዖም። ዋን ኣብ ሓደጋ ከም ዘየለ ወላ ተሓሰቡ እቲ ነገር ግና ካብኡ ዝገደደ እዩ ነይሩ። ማላማድራ ንዋን ናብ ሓደ ክፍሊ መሪሑ ይወስዶ እሞ እቲ ቀዲሙ ሓኒቕዎ ዝነበረ ሓላዊ ኣሲሩ የርእዮ። እቲ ሓላዊ ነዊሕ ግዜ ንናይ ማላማድራ ሰባት ዘሳቂዮም ዝነበረ እንትኸውን ነዚ እውን እዩ ክሳብ ህዝቢ ሂወት ክፀንሕ ዝገበሮ። ዋን ነቲ ሓላዊ መሳርሕቲ ስለ ዝኾነ ተዘከሮላ እቲ ሓላዊ ግና ዋን ሓደ ተራ እሱር ስለ ዝመሰሎ ክዝክሮ ኣይከኣለን። ማላማድራ ነቲ ሓላዊ ከም ዘይቀትልዎ ምስ ነገሮ ንዋን ሒዝዎ ካብቲ ክፍሊ ይወፅእ። ክወፁ ከለዉ ናይቲ ሓላዊ ድምፂ ኣብቲ ኣዳራሽ እናተጋውሐ ይስማዕ። ካብቲ ቤት ማእሰርቲ መንደቕ ብደገ ዝተዓጠቑ ፍሉያት ሓይልታት ነቲ ቦታ ይኸብዎ። ናይ ዋን ትእዛዝ እቲ ቦታ ኣጥቂዖም ንክድምስስዎ ዋላ እንተነበረ ግን ድማ ካብ ስፔን ዝመፁ እሱራት ኣብ ውሽጢ ስለ ዝነበሩ ከምኡ ክገብሩ ከም ዘይኽእሉ ይውስኑ። ከኣስርዎም ወላ ተኸኣሉ እንተሞይቶም ግና ከቢድ ናይ ፖለቲካ ባእሲ ክፈጥር ይኽእል እዩ። ማላማድራ እውን እዚ ስለ ዝፈለጠ ናብቲ ማእኸል ኣዳራሽ እቲ ቤት ማእሰርቲ ኣምፂኡ በቲ ካሜራ ናይ ደገ ሰባት ንክርእይዎም ይገብር። እቶም ሰለስተ ሰባት ንመንግስቲ ክንደይ ናይ ጠቐምቲ ምዃኖም እውን ጽቡቕ ገይሩ ይርዳእ። ማላማድራ ናይ ዕድመ ልክዕ ስራት ስለ ዝተፈረደሉ ብዛዕባ እቲ ፖለቲካ ብዙሕ ኣይግደስን። ኣድላይ ተኾይኑ ምስ ምቕታል ምንም ችግር ከም ዘይብሉ ይፈልጡ እዮም። ልክዕ ከምቲ ቅድሚ 10 ዓመት ንሓደ ሓላዊ ብዘይ ምንም ንሕስያ ዝቐተሎ። እቶም ኣብ ደገ ዝነበሩ ሓለፍቲ ግና ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮም ምስ ማላማድራ ተረዳዲኦም እንታይ ከም ዝደሊ ይሓትዎ። ማላማድራ እውን እቶም ዝደልዮም ነገራት ዝርዝር ዋን ንኽፅሕፍ ይገብሮ። ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ሰባት መብዛሕትኦም ምፅሓፍ ዘይኽእሉ እንትኾኑ ናይ ዋን ፅሕፈት ግና ፅፉፍን ፅሩይን እዩ ነይሩ።
سوقات يلو توهيلو كم زمصحفون مأمان زشجر ولا تخونه وانجنا حدا جزء وفي السرح سلازنبرة مخان يردو مالا ما دراون دسيلو سلازنبرة بزح بحتو يجانون زدليوم نجارات تتصحفو بزح كبي نجارات هاي نبرون بيت سمت يوم الخطي قوام بزي مخنيات نوين خام إسارن قوام من أي ما يقروتن مسألة عوزغان سواء تحزان يوم نيرو بخالي أجلالزا كم دك سوات نقط حازو ينيرو زحالفه حدا ناي كان سرحمم أو كفل غلطة عسرت حدا مسعات أوه وتم حلفتون رسي عمو عرسو يتفق بزون يوم تم تعسرتي لتم حلو تزقلقوم وانا إذا مستمعة أما لما دراز نبرو الرائع غير ولا ما دراز أبوغ لبزلو يمثل دحارنا واقعو كالو وان سويت خمزلتون كتولد كم زقاربتني نقرو ولا ما دراز مستمعة ودونا تولد كرا زي مقالو نواني حزنلو أما نقو توقع كالو خعا كرلادو أمستحاسة ومنقو نيسا يمتزق وانا تفتشو خلو اتوم 3 أسرات أم محتوى كفل كم زلو كاسيلو ينقرو بدحريتو ماتيو أو تقا مالا مادراو ندو يبل اتمدرادري أو كأنو مالا مادرا دويلو كابت بوتا بيهوت زي كواتسي غالي يفرح مالا مادراغنا بتقواي هو انتم الصحافهم دليتات كل ورقات هيو نخمد لسلو يأززو اتساو أين ورقة تنبيبو مستهم لعلي زلو حلف تنقاقيرو مالس كمز هو مينقروم وسيخوون نايتم 3 أسرات تحننت كالرقاق سكاتهم كلو مالا مادراغنا مسمع معي أبي اتساو أيون منم كيبالي يقبلو تمليسو خيد كبل مالا ما دراي صوو عمو سلكتا اللي هون قوان وان نتا نفس أصور سويتو نخرخباني حاتو اتسي حاسو عدل نايهوان لبي بفتنات يوقع نبوزح اوان نام سلا دحر من بارو مالا ما درا كمز عينت عدل كهو إلي حاسة من نيرو سلكي كدولو خولو حادا دمسي كاوشتت بيت مأسرتي سمعو مالا ما درا انتا كم استفتر سلذي فلتا وان كيدو نخريه حاتو وان كيدو كرقالو حادا ناي مالا ما درا ساب نخالي ساب قتيلو ينيرو إذا كله بكاميرا ناتقالت سلازنبرة اتزموتا ساب كابتم 3 سبات حادا أيلوم يحسو شعون خعا تقعت نقطة صموت إزازي محالفو وعنقنا نتوم زقاوم زنورو أسرات قديفو نارت محزقوك فلي خيد اتوم 3 أسرات ناو دقوت يوم كم زي موتو كالرقاقوز يزعر بتحادا قز اتوم فلي حايلي بتقرقرون مئتاوي الزقاجيو اندحرتهم عطوغات كاعتو وكيروم اتوم أسرات نسلست سبيناوين قتلوهم يخلو يوم وان تربشان مكلخال نتوم 3 أسرات ألطيو ناو كاميرا يقروم بهوت كم زلو مسفلتو اتحاسيو موز نبرو طقعات نهو قوارص تزازي محلالفو اتتزاز كم استقارص على مدرا مسمعه يرقاقو عمو اتوم أسرات وندس يبلوم وان دما كم جقنا يقصر ولا مدرا مستملسه وان ناي مالا مدرا يدحاف كبل كلو اتوم حزب دما نقلت يوم نابرسهم يسقلوهم ولا مدرا في الشخ ولا انتبله بوش تقنا ينادى نيرو اتربشا مسترقاقعه اتمدرادرك خيد يفقدلو او دققنا اتزينا تسبح فيو يزلو بقاطامي نوان سميتو احد ريستورانت كنا الناس تتكلا اتزينا تسمع فريحان عمنا هوان سيت كم استولت حد حلاو العيلو وان بيزي سلازخونه هازت ماتس كم زي خلن اتزيناون حاسوت كم زخونن ينقرا منم نخاي تجنقن نوان او غزان خصبيان ولا تنقرا وشطاقنا يحس كم زلو يسمعه اتسلك عاطيان ام مكينات يعمل كويس تجمر منم ولا تزي سمعت زخونه نقر كم استفترت تطرطر بزون من رقاقات ناوت بيت ماسر تخيد او وشطت بيت ماسرتي كلهم تم اسرات اتمنقست زلاخلهم مقبل يعم يودو مالا مدراخ تسقلو اتن مدردار تقملو سلكيريو دحرقنا هوانا تقاط امرخيو لتمرخ بريديو حيزو نحارك فلياتي كلهم تم اسرات بتزينا تمسيتهم سلازنبرو ما يستوعلون اتزينا زرقيو زلو ناي مالا مدرانا عبيد خطيلو او كالوت بيت مأسرتاتون كومو عينت نعو كمز جمرو ايو اتاقاط ام تتقيموان لتمدرادر دويلو اتوم 3 اسرات او كفل 210 شعاتن كم زلو ينقرو قندما ببكيزيو كمز قايرون حبريته حلفلو وان وسيخو اتمنقست انتا يحس كم زلو مستقيقه منم استايت كم زيولو اتمدرادر يملس وسيخون ناي مالا مدراد ليتات او كالوت بيت ماسرتي نعبي العز لزلو دحرازي كم زي الدرادر ينقرو هو عندما اتمنقست بيتهم 3 اسرات مبر بوقو كم زي قداس يفلت بيت حاجة قد مالا مدرا اتامر خبيت راديو نقل شوا سواتو يوافر بزح عالشو من تسنوا وان ماتيو عب طربيزا كم زقدفا نجيرو يملسلو مالا مدرا از مسرائي اهوان زنورو طرطارن نعبي يمتص نا حدا سب دويلو نا هوان تاكلنيا ماننت نخصاروني حتو عب دقه اتزينا كصفحفح زغبره نايت بيت ماسرت ام حدا ركم زخونه اتوم حلفتي يفلطو اتقلال ورا عبي نجار كم زفطرت ون يردو عبت بيت ماسرت بر خوينوم نايتم اسرات بيت سبت اكيوم دمصهم تسمعو ناي هوان سبيتو ون مسوم نيرا ግን ድማ ናይ ስራሕ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ስለዝነበረ ዝፈልጦ ሰብ ክትረክባ ይቃለትን ብዙሕ ከይጸንሐት ካብ ውሽጢ ሓንቲ ኣምቡላንስ ከም ዝመጸት ሰምዑ እቲ ህዝቢ ተኣኪቦም እቲ ዝተጎድአ መን ምዃኑ ንምርኣይ ክኸዱ ከለዉ እቲ ነገር ናብ ባስ ይቕየር
እትባሲ እቶም እሱራት አውሽጡ ኮይኖም እናርአይዎ ስለ ዝነበሩ ካልእ ጭንቂ ይፈጥረሎም ሓዝን እሶም ብቻ ዘይኮነስ ቤተሰቡን ይጉድኡ ከም ዘለው ይርዩ ኣብ መንጎ እቲ ናዕቢ በጋጣሚ ህዋን ሰበይቱ ኣብ ማእኸል እቲ ህዝቢ ኮይና ይሪኣ ኣብ ከቢድ ሕማም ኮይና እንትዳፋእ ምስ ረአየ በቲ መራኸቢ ሬድዮ ገይሩ ናይ ሰበይቲ ህይወት ንኸድሕን ይልምኖም እቲ መደራደሪ እውን እቲ ጥቕዓት ንኽቋረፅ ብቴሌቪዥን ምምሕልላፍ ደው ክብል ትእዛዝ ይሕልፍ እቶም ፍሉይ ሓይሊ ንድሕሪት ክስሕቡ ከለዉ በቲ ሓላፊ ዝምርሑ ናይ ቤት ማእሰርቲ ሓለውቲ ግና ሓይሊ ተጠቂሞም ጉድኣት ምፅሖም ይቕፅሉ ኣብ መንጎ እቲ ምድፍፋእ ከዓ ንዋን ሰበይቱ ክተምልጥ ብዘይምኽኣላ ተወቂዓ ናብ መሬት ትወድቕ እሞ ዓርሳ ትስሕት ብድሕሪኡ ማላማድራ ደው ኢሉ ኣብ ውሽጢ 30 ደቂቓ ንዋን ሰበይቱ ንኸራኸብዎ ይሓትት እቲ ሓላፊ ግና ናይ ህዋን ሰበይቱ ናብ ሆስፒታል ስለ ዝተወሰደት ወፂኡ ንኽጥይቕ ዓዲል ከመቻችወሉ ይብሎ ማላማድራ ግና ናይ ህዋን ሰበይቲ ብቻ ዘይኮነትስ ብዙሓት ቤተሰብ ስለ ዝተጎድኦም ብኡኡ ከም ዘይደራደር ይምልሰሉ ነገራት ማዕረን ምግባር ማላማድራ በቲ ሓሳብ ከይተስማዕምዕ ይተርፍ ህዋን ኣብ ውሽጡ ኮይኑ ከም ሰቡ መልሲ ክፅበ ይገብር ኣብ መንጎ ግና ዘይተሓሰበ ሓደ እሱር ህዋን ሓላው እምበር እሱር ከም ዘይኮነ ይፈልጥ ንማላማድራ ቀጥቱ ከይዱ ክነግሮ ግና ይደለየን እኳ ደኣስ ናብ ህዋን ከይዱ ከፈራርሖ ይምኩር ይኹን እምበር ህዋን ምንም ኣይፈርሕን ቅድሚ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ምውፅኡ እቲ ወዲ ናይቶም ሓለውት መልእኽቲ መቀባበሊ ከም ዝኾነ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ወይ ክልቲኦም ይሞቱ ወይ ክልቲኦም ይተርፉ ምዃኑ ምስ ነገሮ ኣማራፂ ስለ ዘይብሉ ሱቕ ምዋል ይመርፅ ግዜ እናሓለፈ ብዝኸደ ቁፅሪ ህዋን ናይ ሰበይቱ ዜና ብዘይምስማዑ ይጭነቕ ማላማድራ ዝምስ ረአየ ሎሚ ንዝተፈጠረ ነገር ኩሉ ንባዕሉ ይወቅስ ይኹን እምበር ህዋን ካብ እስራት ክፍታሕ ከሎ ወዲ 7 ወይ 8 ዓመት ከም ዝኾነ ምስ ነገሮ ልቡ ይንካእ ብዙሕ ከይጸንሑ ሓደ ወዲ ናይቶም ኣብ ደገ ዝተጎድኡ ሰባት ስም ዝርዝር ሒዙሉ ይመጽእ እቲ ዝርዝር ናይ 4 ሰባት ስም ብቻ ምስ ኮነ ማላማድራ ዝምስ ረአየ መንግስቲ ይቕልለሎም ከም ዘሎ ይርዳእ በዚ እውን ነቶም 3 እሱራት ሒዙ ንኽቀትሎም ይዘጋጀ ህዋን ግና ናብኡ ቀሪቡ ንኽቋርፁ ይሓቶ ቀፂሉ እውን ከም መፈራርሒ እዝኖም ቆሪፁ መልእኽቲ ክልኸሉ እምበር ህይወት ምጥፋእ ኣድላይ ከም ዘይኮነ ይዛረብ ናይ ማላማድራ ሰባት ህዋን ኩሉ ግዜ ምኽንያት ክቐርብ ከሎ ክናደዱ ይገብሮም ይኹን ዳ እምበር እንድሕር ደኣ ህዋን እዝኖም ክቁረፁ ኣለዎም ኢሉ ባዕሉ ክገብሮ ከም ዘለዎ ይነግሮ እንድሕር ኣይገብርን ኢሉ ግና ንዕኡ ከም ዝቐትልዎ ይፈራርሕዎ እዚ ንህዋን ልዕሊ ኣቕሙ ወላ ተነበረ ግን ድማ ዝሓሸ መማረፂ መሲሉ ይረአዮ ህዋን እቲ ነገር ካብ ምግባር ሓሊፉ ምንም መማረፂ የብሉን ብድሕሪኡ እቲ ሓላፊ ዝተቆረፀ እዝኒ መልእኽቲ ይበፅሖ በቲ ሓደ ገፅ ህዋን ኢዱ ብደንብ እናፋሕፍሖ ኣተሓሳስኡ ከም ዝተቐየረ ይርኢ እቲ ናብቲ ቤተ ማእሰርቲ ዝኣተወ ሰብ ከም ዘይኮነ ይርዳእ ጸኒሑ ማላማድራ ፀዊዕዎ ህዋን ክመጽእ ከሎ ማንነቱ ዝተፈለጠ መሲልዎ ይድንግጽ ግን ዝኾነ ዝተቐድሐ ቪድዮ ረኺቦም ከርእይዎ እዩ ነይሩ ብደንብ ምስ ረኣዮ ሰበይቱ ዳርጋ ክሳብ ትመውት ዝቐጥቀጣ ካብቶም ናይ ቤት ማእሰርቲ ሓለፍቲ ምዃኑ ይርኢ ህዋን ተናዲዱ እቲ ሓላፊ ንምዝርራብ ናብቲ ክፍሊ ክመጽእ ይሓትት እቲ ሓላፊ መጀመርያ ብዝገበሮ ናይ ጭካነ ስራሕ ክባረር ሓሲቡ ወላ እንተነበረ ካብኡ ግና ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ቅድሚ ምውፅኡ ናብ ውሽጢ ንኽምለስ ይግበር ኮይኑ እውን ማላማድራ ዝተወሰነ ክብሪ ከርዮ ሓሲቡ ኮይኑ ይመጽእ ነገር ግን እግሩ ናብቲ ክፍሊ ምስ ኣተወ ማላማድራ ካራ የውፅእ ነቲ ካሜራ ሸፊኖም ናብ ታሕቲ ይወስድዎ በቲ ህዝቢ ማእኸል እናተጎተተ ኣብ ቅድሚ ህዋን ደው የብሎ ህዋን ንኽዛረብ እውን ዕድል ኣይሃቦን ኣብ ገፁ ብሓይሊ ይወቆ ማላማድራ ንህዋን ሲሒቡ ሰበይቱ ከመይ ከም ዘላ ይሓቶ ጉድኣታ ከመይ ከም ዝኾነ ክጥይቆ ከሎ እቲ ሓላፊ ከም ዘይፈልጥ ይምልሰሎም ድሓር እቲ መራኸቢ ሬድዮ ሂቦም ደው ኢሉ ንኽጥይቕን እንድሕር ንኸራኽቦም ፍቓደኛታት ተዘይኮይኖም እቲ ሓላፊ ኣብኡ ከም ዝቐትልዎ ይነግርዎ ንናይ ህዋን ሕቶታት ግልፂ መልሲ ክህብ ኣይከኣለን ድሓር ግና ናይ ህዋን ሰበይቱን ወዱን ህይወት ከትርፉ ከም ዘይከኣሉ ይነግርዎ ህዋን ዓርሱ ምቁፅጻር ስኢኑ ክወድቕን ከሎ ማላማድራ ምንም ክብል ኣይከኣለን ናብ ህዋን ቀሪቡ ቀሲሉ ይሓፎ ነቶም ሰባት እውን ምልክት ምስሃቦም ምሕረት ብዘይብሉ መልክዕ ነቲ ሓላፊ ይቕጥቅጥዎ እቲ ሓላፊ ህይወቱ ከድሕን እናሞከረ ህዋን ናብቲ ቤተ ማእሰርቲ ሓላዊ ከም ዝኾነ ዓዊሉ ይናገር ህዋን እዚ ምስ ሰምዐ ንዝተወሰነ ሰከንድ ደው ይብል እሞ ተመሊሱ ናብቲ ሓላፊ ገጽ ይኸይድ በቲ ካራ ገይሩ ህይወቱ ንክሓልፍ ይገብሮ هذا سبيتون ودون سلاز موتو يدون دم سلاز نقأ زنور له من المخنيات يبلين له عرصفات في وسن بتناي كنا نقول فيك حنا كبل كبيدو اتجمدي بتقسمه كلاينا من برعد اللون يركب بتحادقس ناي مالا مدرسة كزارة وكلو ولا مدرجنا منهم كي تزارة بيتسنح هون حلاو يكون أيهم بزي يقدس حاو كم زخنا جير يقبلوا بزح كي تسنحو اتمنجست حد الشدرا داري نت بريزيدنت وكيل يسدد اتقداي قلتفهم فتحوه تسفح ناقور كلو هون نتزموت نفس مصيو نسو خمس قتلون انتحرنت منجست زبال وزي قبر كوينو اتهم 3 سباتون كم زموتو مفرارحي لأخ عبزناي هزي دردر اتتقلاي منيستر أو حد ساعات وشتي ناب تلفزيون قريبو ነገራት ከስተኻኽል እንደዚ ኮይኑ ግና ኩናት ከም ዝጅምሩ መልእኽቱ ይሰድድ እዚ ሁሉ ኮን ከሎ ግን ማላማድራ ቆይሉ ይሰምዕ
هوان ناي ማላማድራ ቦታ ወላ ተወሰደሉ ማላማድራ ግና هوان كم عينت سو كم زخانة يري بزح كيس أنحة ማላማድራ تدويلو زخانة ورقة يوهاو اتورقت هوان حلاو نايت بيت معسرت كم زخانة زر انتخون ማላማድራ ግና فيكيونا ولا مأماني عبي نسوم ግና تخكل كم زخانن اندحردان هوان حلفو هيووم أحد عامت وشت كم زفتح قاليات ولو كعامت نتحتون خون كم زغلك نجرو وكلو نسو ግና نايوان ماننت تقبل وسلز نبرة ناتوم عدل من ما يمثلون كابت منجستن العلي نوعا مأماني مرت كارو تيوون نسوم كقتله كولا تدليني أنا جناك سامو داتا كتصبايا إلو منهم كم زي فتار قاليات ولو بلبو كم حاويرو تقبلوا وايو دحر قرب دقائق اتوم اسرات تاكيوم نار ايلو نابز نورو بوتا يتصوعم التقلاي منستر مجلص كهبنا تصبي كلو نابتم ثلاثه اسرات كيدوم نتم زحلوهم زنور حلو تناقتلوم بتلفزيون يريو بدحريو كلهم زنورهم تعاطيقهم مصباي يجمرو نايتك بومبتات بت مسكوت يدرو يلوم زنبره غرغر مسرائه وانا نابتم ثلاثه اسرات كيدوم نقتلوهم حساب يقرب تسمع ميعوم نطلع للدرجه ناديو خلو وان بدحريك يوقع ማላማድራ هوان توقع مسرائيو كحجزون الحريتي ملس دحارجن نسون يوقع كان زولا تنبرو ማላማድራ دو كبلنا مكارا كلو بزح كيصنح يودق دحرنا يبوم توكسي استعدقوا حيلتات بالعلنا بتكفلي وردو اتوم سلسته اسرات تحليو من توصو اسوم صرفوا اسرات كنا امارات سلازي نبروم ايدوم يهبو اتوم حلوتي نتوم زموت سوات كريوم كلو هوانون امونغوم كم زنبر يريو ማላማድራ ግና بهوت ታሪፉ ነይሩ ናብ ሕክምና ተሸኪሞም እናወሰድዎ ከለው ናብቶም ሓለፍትና ርኤ ኸይድ ብልቡ እትቀጻል ዝገብሮ ነገር ዝሓስብ ዘሎ ይዝመስል ከምዚ ኢሉ እናርአየ ከዓ እቲ ፊልም ይውዳእ